फिरौन के खजाने तारीख का एक पुरअसरार राज। फिरौन मिस्र के कदीम बादशाह जिन्होंने तारीख के एक तवील अरसे तक हुक्मरानी की, उनकी सल्तनतें, उनके मकबरे और उनकी ज़िंदगी के राज हमेशा से ही मुहक्किकीन, माहिरीन आसार कदीमा और तारीख के शायकीन के लिए तजस्सुस का बायस रहे हैं। उनमें सबसे ज़्यादा दिलचस्प मौजू फिरौन के ख़जाने हैं, जो न सिर्फ उनकी दौलत और सरवत की अलामत हैं बल्कि मिस्र की कदीम तहजीब की भी गवाही देते हैं। फिरौनों का दौर तकरीबन 3100 कबल अज़ मसीह से 30 कबल अज़ मसीह तक फैला हुआ है। उनकी हुक्मरानी के दौरान मिस्र ने अपनी उरूज पर कई कामयाबियां हासिल की, जिनमें अजीम अहरामात की तामीर, हैरत अंगेज फ़नून लतीफ़ा और पेचीदा मजहबी रसूमात शामिल हैं। फिरौनों को खुदाई की हैसियत दी जाती थी और उन्हें देवताओं का नुमाइंदा समझा जाता था। फिरौनों के खजाने उनकी ताकत और दौलत की अलामत थे। ये खजाने न सिर्फ दुनियावी दौलत बल्कि उनकी मजहबी अकायद और बादुज़मर्ग जिंदगी के तस्वुर से भी जुड़े हुए थे। फिरौन अपने साथ कीमती अशिया, जेवरात और सोने की तख्तियां और दीगर नायाब अशिया दफन करवाते थे ताकि वह मरने के बाद भी उन अशिया को इस्तेमाल कर सकें। तूतनखामुन, जो 18वें खानदान के एक कम उम्र फिरौन थे, उनका मकबरा 1922 में हॉवर्ड कार्टर ने दरियाफ्त किया। उनके मकबरे में मिलने वाले खजाने ने दुनिया को हैरान कर दिया। उनके मकबरे में सोने की तख्तियां, जवाहरात, कीमती बर्तन और दीगर नायाब अशिया शामिल थीं। उनकी मौत एक पुरअसरार मामला है और उनके खजाने की दरियाफ्त ने कदीम मिस्री तहजीब के बारे में कई नए सवालात उठाए। रामसेस दोम, जिन्हें रामसेस आजम भी कहा जाता है, उसने 67 साल तक मिस्र पर हुक्मरानी की। उसका मकबरा और खजाने अभी तक मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त नहीं हुए हैं, लेकिन उसके दौर की अमारात और यादगारें उसकी अजमत और दौलत की गवाही देती हैं। उसके मुजस्मे और माबूदात में कीमती पत्थर और सोने का इस्तेमाल उसकी दौलत की अलामत है। फिरौन के खजाने की तलाश एक मुश्किल और दिलचस्प काम रहा है। कई माहिरीन आसार कदीमा और मुहक्किकीन ने अपनी जिंदगियां इस मकसद के लिए वक्फ की हैं। फिरौन के मकबरे अमूमन अहरामात के नीचे या गहरे ज़ेर ज़मीन दफन होते थे ताकि चोरों से महफूज रह सकें, लेकिन बावजूद उसके कई खजाने चोरी हो चुके हैं और उनका सुराग लगाना बहुत मुश्किल है। आजकल जदीद टेक्नोलॉजी और आलात के इस्तेमाल से फिरौनों के खजाने की तलाश में काफ़ी मदद मिली है। जियोफिजिकल सर्वे, रिमोट सेंसिंग और दीगर तकनीकों की मदद से माहिरीन आसार कदीमा ने कई नए मकबरे दरियाफ्त किए हैं। ये तकनीकी ज़मीन के अंदर छुपे खजानों को ढूंढने में मददगार साबित हो रही हैं। फिरौनों के खजाने न सिर्फ दौलत की अलामत हैं बल्कि उनकी सकाफती और मजहबी अहमियत भी है। ये खजाने हमें कदीम मिस्री तहजीब की पेचीदगी और उनके मजहबी अकायद के बारे में मालूमात फराहम करते हैं। फिरौनों के खजाने में शामिल जेवरात, बर्तन और दीगर अशिया उनकी ज़िंदगी की अक्कासी करते हैं और हमें उस दौर की सकाफत को समझने में मदद देते हैं। फिरौनों के खजाने की कहानियां हमेशा से ही लोगों के लिए तजस्सुस का बायस रही हैं। कई किस्से और कहानियां सुनाई जाती हैं जिनमें कहा जाता है कि इन खजानों पर लानते हैं। यह कहानियां लोगों को मरूब करती हैं और फिरौनों के खजाने को और भी पुरअसरार बना देती हैं। फिरौनों के खजाने की तलाश में कई मुश्किलात पेश आती हैं। ज़ेर ज़मीन मकबरे और अहरामात में दाखिल होना आसान नहीं होता। कई बार खजाने तक पहुंचने के लिए माहिरीन को बड़े बड़े पत्थरों को हटाना पड़ता है। इसके अलावा खजाने की चोरी और गैर कानूनी खुदाई भी एक बड़ा मसला है। कई कदीम खजाने चोरों के हाथ लग चुके हैं और उनका सुराग लगाना बहुत मुश्किल है। फिरौनों के खजाने की दरियाफ्त के बाद उन्हें महफूज करना भी एक अहम काम है। दरियाफ्त शुदा खजाने को म्यूजियम में रखा जाता है ताकि अवाम उनकी खूबसूरती और अहमियत से आगाह हो सकें। इन खजानों की हिफाजत के लिए खुसूसी इंतजामात किए जाते हैं ताकि उन्हें चोरी या नुकसान से बचाया जा सके। फिरौनों के खजाने हमें मिस्र की कदीम तारीख के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ये खजाने हमें उस दौर के लोगों की ज़िंदगी, उनके मजहबी अकायद और उनकी तहजीब के बारे में मालूमात फराहम करते हैं। फिरौनों के खजाने हमें मिस्र की कदीम तारीख के गहरे राजों को समझने में मदद देते हैं और हमें उनकी तहजीब की अजमत का एहसास दिलाते हैं। फिरौन तूतनखामुन, जिन्हें किंग टूट के नाम से भी जाना जाता है, मिस्र के 18वें खानदान के एक कम उम्र फिरौन थे। उसका मकबरा 1922 में बरतानवी माहिर आसार कदीमा हॉवर्ड कार्टर ने दरियाफ्त किया। यह दरियाफ्त तारीख की सबसे बड़ी और अहम तरीन आसार कदीमा की दरियाफ्तों में से एक थी। तूतनखामुन के मकबरे में कीमती खजाने, जेवरात और दीगर अशिया शामिल थी
جو تقریباً 3000 سال تک زمین کے نیچے دفن رہی تھیں۔ اس خزانے کی دریافت کے بعد اس سے جڑے افراد کی پراسرار موت ایک سنسنی خیز کہانی بن گئی۔ توت عنخ آمن مقبرہ مصر کے وادی شاہی میں واقع ہے۔ ہاورڈ کارٹر نے اپنے مالی مددگار لارڈ کارنون کی مدد سے اس مقبرے کی کھوج کی۔ 4 نومبر 1922 کو کارٹر کی ٹیم نے مقبرے کے داخلی راستے کو دریافت کیا اور 26 نومبر کو کارٹر نے مقبرے کا دروازہ کھولا۔ جب کارٹر نے مقبرے کے اندر جھانکا تو اسے سونے اور خزانے سے بھرے کمرے نظر آئے۔ توت عنخ آمن کے مقبرے میں ملنے والے خزانے میں سونے کی تختیاں، زیورات، قیمتی برتن، مجسمے اور دیگر نایاب اشیاء شامل تھیں۔ سب سے اہم دریافت توت عنخ آمن کا سونے کا تابوت تھا، جس کے اندر اس کی حنوط شدہ لاش موجود تھی۔ یہ خزانہ نہ صرف مصر کی قدیم تہذیب کی عظمت کی گواہی دیتا ہے بلکہ فرعون کی دولت اور ان کے مذہبی عقائد کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ توت عنخ آمن کے مقبرے کے دریافت کے بعد اس سے جڑے افراد کی موت کے پراسرار واقعات نے ایک لعنت کی کہانی کو جنم دیا۔ کئی لوگوں کا ماننا تھا کہ مقبرے کی دریافت نے ایک قدیم لعنت کو جنم دیا جس کی وجہ سے ان افراد کی موت ہو گئی۔ اس لعنت کو فرعون کی لعنت کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی کہ سوئے ہوئے فرعون کی آتما کو دوبارہ جگا دیا گیا ہے۔ توت عنخ آمن کے مقبرے کی دریافت کے چند ماہ بعد 5 اپریل 1923 کو لارڈ کارٹن، جو اس منصوبے کے مالی مددگار تھے، پراسرار طور پر انتقال کر گئے۔ ان کی موت کی وجہ نمونیا بتائی گئی جو کہ ایک مچھر کے کاٹنے کے بعد انفیکشن سے پیدا ہوا۔ ان کی موت کے بعد لعنت کی کہانیوں نے زور پکڑ لیا۔ لارڈ کارنرون کی موت کے بعد کئی اور افراد کی موت بھی ہوئی جن کا تعلق توت عنخ آمن کے مقبرے کی دریافت سے تھا۔ ان میں کارٹر کی ٹیم کے کئی افراد شامل تھے۔ ان اموات کی وجہ مختلف بیماریاں اور حادثات بتائی جاتی ہیں، لیکن لوگوں نے انہیں فرعون کی لعنت سے جوڑ دیا۔ لارڈ کارنرون کے بعد ان کے بھائی ایبی گریفن بھی پراسرار طور پر انتقال کر گئے۔ آرچیبالڈ ڈگلس ریڈ، ایک ماہر آثار قدیمہ جو توت عنخ آمن کی لاش کی ایکس رے کر رہا تھا، وہ بھی چند ماہ بعد انتقال کر گیا۔ ہوف تھیوڈوروس ڈوس، کارٹر کا سیکرٹری جو مقبرے کی دریافت کے دوران موجود تھا، وہ بھی جلد انتقال کر گیا۔ توت عنخ آمن کے مقبرے کی دریافت کے بعد ہونے والی اموات کی کہانیوں نے دنیا بھر میں سنسنی پیدا کی، تاہم جدید تحقیق اور مطالعے کے بعد نے اس لعنت کے دعووں کو مسترد کر دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان اموات کی وجہ قدرتی بیماریاں، حادثات اور اس وقت کے طبی حالات تھے۔ ان اموات کا فرعون کی لعنت سے کوئی تعلق نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہاورڈ کارٹر، جنہوں نے توت عنخ آمن کا مقبرہ دریافت کیا تھا، کئی سال تک زندہ رہے اور 1939 میں قدرتی وجوہات کی بنا پر انتقال کر گئے۔ ان کی لمبی زندگی نے فرعون کی لعنت کے دعووں کو مزید کمزور کر دیا۔ فرعون توت عنخ آمن کا خزانہ اور اس کی دریافت کی کہانی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ خزانہ نہ صرف قدیم مصری تہذیب کی عظمت کی علامت ہے، بلکہ اس کے ساتھ جڑی پراسرار موتوں کی کہانی نے دنیا بھر میں تجسس پیدا کیا۔ حالانکہ فرعون کی موت کے دعوے افسانوں پر مبنی ہیں، لیکن یہ کہانی آج بھی لوگوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔